मन से रावण जो निकाले রাম उसके मन में है। তো মন থেকে যদি রাবণকে দূর না করতে পারি তো আমার মধ্যে রাম কখনোই বিরাজ করতে পারে না। সো ফ্রেন্ড, আমি আজ আর একটা ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি, অ্যান্ড ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় যেটা সত্যি খুব সুন্দরভাবে ইন্সপায়ার করবে। আর আমি আজকে যার সম্বন্ধে বা যাকে নিয়ে ভিডিওটি বানাতে চলেছি সেটা সবাই জানা এবং খুবই সুপরিচিত একজন ব্যক্তি, এবং তার লাইফ স্ট্রাগল, তার জীবনের যে বিভিন্ন স্ট্রাগলিংটা সেটা আমরা কম বেশি প্রত্যেকেই আমরা কিন্তু জানি। সো সেই ব্যক্তিটা কে? সেই ব্যক্তিটা হচ্ছে শাহরুখ খান। অর্থাৎ তাকে আমরা একজন বড় অভিনেতা হিসেবে জানি এবং দ্য সুপারস্টার, মেগাস্টার ইন বলিউড, এবং তাকে একজন বিগেস্ট মুভি স্টার হিসেবেও চেনা যায়, দ্য ওয়ার্ল্ড বিগেস্ট মুভি স্টার। কিন্তু তারপরেও তার একটা খুব ভালো পরিচয় রয়েছে, এটা আমরা কম বেশি সকলেই জানি। তিনি একজন শুধুমাত্র ভালো অভিনেতা নন, তিনি একজন ভালো মোটিভেশনাল স্পিকারও বটে। এবং তার যে সুন্দরভাবে মানুষকে মোটিভেট করতে পারেন, এবং তার যে তিনি এত সুন্দর স্পিকার এবং মানুষকে এত সুন্দরভাবে বোঝাতে পারেন এবং এত সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করতে পারেন এবং ক্যামেরার সাথে এত সুন্দরভাবে তিনি কানেক্ট করতে পারেন, যেটা আমার মনে হয় খুব অভিনেতাই তার মতো ভাবে প্রেজেন্টেশন করতে পারেন। তিনি নট অনলি দ্য অ্যাক্টর, তার সাথে সাথে তিনি ভালো অ্যাঙ্কারিংও করেন এবং তার সাথে খুব সুন্দর মোটিভেশন, এবং তার যত পুরনো ইন্টারভিউ দেখা যাক সব ইন্টারভিউ থেকে কিছু না কিছু ভালো কিছু আমরা শিখতে পারি। তো এটাও তার কোনো ব্যতিক্রম না। খুব ইন্টারেস্টিং একটা টপিক এবং খুব দুর্দান্ত একটা বিষয় যেটা জানা দরকার। তিনি কোনো একটা হ্যাপি থটস যে একটা বুক, তার লঞ্চিং এ তিনি ইনভাইট হয়েছিলেন এবং সেই বুকটাকে লঞ্চিং করার সময় তার একটা বক্তব্য ছিল, খুব সুন্দর বক্তব্য যেটা সমগ্র শ্রেণীর মানুষকে ইন্সপায়ার করতে পারে। সো everyone, let's start the video. First of all, I'll take this opportunity to thank all of you, everyone here in Pune and people who are from outside, all the dignitaries, all the youngsters. I would also like to thank the Tej Gyan Foundation and everybody here on the dais for inviting me. I'm thinking I'm good enough कि मेरी इतनी हैसियत है कि मैं आप लोगों के सामने आकर प्रस्तुत हो सकूं, इतनी खूबसूरत किताब आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। एक्चुअली इस किताब की एक दो खासियत हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसा मैं बता रहा था कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसके अंदर कोई अच्छी बात है या नहीं, और मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास खुद कुछ 15 या 20 हज़ार किताबें मेरे पास घर में हैं, और मैं हर वक्त दिन में 3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ। এসআরকে মতো একজন বড় অভিনেতা যিনি সিনেমা ছাড়া কিছু বোঝেন না, তার কাছে 15 থেকে 20 হাজার বই আছে তার লাইব্রেরিতে, এবং তিনি দিনে 3টে বই পড়েন। एक मैं अपनी गाड़ी में पढ़ता हूँ जब काम पर जा रहा होता हूँ, एक मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ, और एक आप ज़्यादा ना हंसे तो बताऊँ बाथरूम में पढ़ता हूँ। सो आई रीड ऑल 3 बुक्स, और मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और सेल्फ रियलाइजेशन की किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन इस किताब की एक यूनिकनेस है। हर किताब यही कहती है कि अच्छा सोचो, अच्छा दिमाग में लाओ, अच्छे विचारधारा रखो, अच्छी विचारधारा रखो, लेकिन ये किताब के अंदर बताया गया है कि किस तरह वो विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। हाउ कैन दिस बी क्रिएटेड फ्रॉम द इनसाइड। एंड द सेकेंड यूनिक क्वालिटी ऑफ दिस बुक इज़ कि ये सब कहना बहुत अच्छा है कि अच्छी विचारधारा रखो, लेकिन हमारे अराउंड इतनी नेगेटिविटी रहती है, हम हमेशा बुरे ख्याल इंसान को बहुत जल्दी आ जाते हैं। बट ये किताब के अंदर ये भी बताया गया है कि कैसे वो सेंटर को, वो सोर्स को टैप करके हम बुरे ख्यालातों से बचें। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होनी चाहिए। मैं इस किताब में से 2 पंक्तियाँ आपको बताना चाहूँगा कि हमें लगता है कि विचारों वाला रावण ज़्यादा शक्तिशाली है, पर उसे ताकत कहाँ से मिलती है? उसे ताकत हमसे ही मिलती है, हमारी सोच से मिलती है। इस किताब में उस सोर्स को कंट्रोल करना सिखाया गया है। जैसा मैंने कहा कि सुबह उठते ही अच्छी थॉट्स सोचो, इस किताब में 2-4 लाइनें और ऐसी हैं जो मुझे लगता है हमको सोचने पर मजबूर करती हैं। इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड इफ़ यू थिंक ओनली गुड थॉट्स, किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना मिले, अपने लिए भी सिर्फ अच्छी बात सोचो। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूँ। इट्स ओनली अ वे दैट यू कैन टर्न अराउंड द सेम थॉट, बिकॉज एज दिस बुक सेज
विश्व में किसी भी चीज की भौतिक निर्माण से पहले उसका विचारों में निर्माण होता है, विच इज ट्रू. आई बिलीव ऑल थिंग्स क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय आवर ओन थॉट्स. जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे ही हकीकत को बदलते हैं. दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो. सो जो भी आपको গুড লাইন্স. অ্যাকচুয়াল সমাজ সেটা নয় যেটা তুমি ভাবো, সমাজ সেটাই যেটা তুমি নিজেই. তো ফার্স্ট চেঞ্জ ইউর সেলফ অ্যান্ড দেন আমরা সোসাইটিকে পরিবর্তন করার কথা ভাববো এবং সোসাইটিকে পরিবর্তন করতে চাইবো. एंड फर्स्ट বিচারা वाला যে রাবণ ज्यादा শক্তিশালী होता है, তো অ্যাকচুয়াল যে বিচার করার যে রাবণ সেটা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়. সো তাকে আমরা সাহসটা দিই কোথা থেকে, তারপর তাকে আমরা সেই সাহসটা যোগাই কোথা থেকে. मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है. তো মন থেকে যদি রাবণকে দূর না করতে পারি তো আমার মধ্যে রাম কখনোই বিরাজ করতে পারে না. মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যে আমাদের মধ্যে সেই খুবিয়াটা আনতে হবে, সেই ভালো মানসিকতা আনতে হবে. সেই রাবণটাকে দূর করলে পারি আমাদের মনের মধ্যে কিন্তু সেই রামটা বিরাজমান হবে. कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान में से अच्छाई नहीं कर रहा है, ये घटिया है, ये बुरा है, ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप अपना नज़रिया बदल के रात को सोने से पहले उसी आदमी के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसी सिचुएशन को एकदम नेगेटिविटी के बिना देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है. आपके अराउंड जो लोग हैं, दोस्त हैं या दुश्मन जिन्हें आप समझते हैं, वो एक्चुअली दुश्मन नहीं हैं. सो इट इज़ द वे यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड विल लुक टू यू, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बुक. मैं जब छोटा था तो कैसा सोचता था, मैं सोचता था कि इतना बड़ा स्टार बन जाऊँगा. आई रिमेंबर मैंने टीवी में एक सीरियल किया था, आप लोग शायद बहुत सारे यहाँ पे छोटे इन्होंने देखा नहीं होगा. एक फ़ौजी सीरियल किया था मैंने. एंड पहली बार जब मैं सड़क में जा रहा था तो मैंने देखा 2 औरतें 3 व्हीलर में हैं और सडनली उन्होंने मुझको देखा. मेरा नाम उस सीरियल में अभिमन्यु राय था फौजी में. और सडनली उन्होंने मुझे देखा और मैंने नोट किया कि उनके मुंह पे इतनी बड़ी मुस्कान आ गई है मुझे देखते ही कि हाय शाहरुख शाहरुख ऐसा करके वो चिल्लाने लगे. एंड टू मी द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ एंड द ग्रेटेस्ट डिज़ायर इन माई लाइफ बिकेम कि मैं लोगों को मुस्कुराने की रीज़न दे सकूं, उनको मुस्कुराने का रीज़न दे सकूं. অ্যাকচুয়াল এখান থেকে শুধুমাত্র আমরা সেই মোটিভেশনাল টাইপের কিছু পাচ্ছি তা না, তার সাথে অ্যাজ এ উনি কতটা ভালো মানুষ এবং ওনার মাইন্ড কতটা ফ্রেশ সেটাও কিন্তু সেখান থেকে আমরা জানতে পারছি. এবং তার মধ্যে যে একটা পবিত্রতা আছে এবং ভালো আছে, ভালো মানুষত্ব আছে, সেটা কিন্তু আমরা সেখান থেকে আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমাদের কাছে. সো থ্যাংক ইউ শাহরুখ খান ফর দিস ভিডিও. এরকম টাইপের ভিডিও বানানো উচিত প্রত্যেকটা মানুষেরই এবং মানুষকে ইন্সপায়ার করার জন্য. আর আমি চেষ্টা করছি যে আপনাদের সামনে এরকম টাইপের প্রত্যেকে যারা যারা ভালো ভালো কিছু খুবই আসে সেগুলোকে আপনাদের সামনে তুলে ধরা এবং আপনাদেরকে ইন্সপায়ার করা যেভাবেই হোক. আমার এটাই হচ্ছে মেন লক্ষ্য যে আপনারা এই চ্যানেল থেকে বা এই ভিডিও থেকে অন্তত কিছু শিখতে পারেন. সো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো অবশ্যই বন্ধুদেরকে শেয়ার করবেন আর লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবেন যে এরকম টাইপের ভিডিও বা কোন ভিডিওর উপর রিয়াকশন ভিডিও দিতে আপনারা পছন্দ করেন সেটা অবশ্যই নিজের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবেন না. আর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং. এইভাবেই আমাকে সাপোর্ট করতে থাকবেন. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ.